अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं EPS यानी इफेक्टिव पीपल सीरीज। इसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया की तारीख में गहरा इम्पैक्ट डाला। शायद इनमें से कोई पर्सनैलिटी हमें क्लिक कर जाए और हमारी इंस्पायरेशन का सबब बन सके। यानी वो लोग अपने मकासद किस तरह बनाते थे और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कौन से स्टेप किस अंदाज से लेते थे। इसमें हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को लेंगे और उनकी पर्सनल लाइफ, उनका मकसद, उनके टारगेट, फिर उन्हें हासिल करने के तरीके, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेलकम टू EPS एपिसोड 1। आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, बिलाशुबा वो तमाम दुनिया की एक अजीम हस्ती है। यानी हम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा होते हैं और फिर उसके 40 साल बाद तकरीबन 610 ईस्वी में आप ये ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह पाक का आखिरी नबी हूँ। एक 78 साला अमरीकी खातून लेज़ली हैज़ली टन ने 2013 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द फर्स्ट मुस्लिम। इस किताब का आगाज़ वो इस लाइन से करती है, इफ़ ही वर नॉट स्टैंडिंग लोनली ऑन द माउंटेन यू माइट से दैट देयर वाज नो साइन ऑफ एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट हिम। अगर वो शख्स तन्हा पहाड़ पर खड़ा ना होता तो आप कह सकते थे कि उसके बारे में कोई गैर मामूली बात नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बहादुरी के लिए यही काफ़ी है कि आप मक्का के एक पहाड़ पर खड़े होकर तमाम मक्का वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने दीन की दावत देते हैं और कहते हैं कि जिन माबूदों को तुम पूजते हो, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, इबादत करते हो, वो एक्चुअल में माबूद हैं ही नहीं, बल्कि माबूद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बिल्कुल तन्हा और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। आज ये बात सुनना हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो आप मक्का वालों को दे रहे थे। आप अकेले थे, लेकिन वो पूरी फ़ौजें थीं। लेकिन आपने चूँकि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना था, उन्हें तबशीर व इंज़ार करनी थी कि ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जिसमें बागात हैं और वो रहने के लिए बहुत ही पुरसकून और आला जगह है। और अगर ये काम करोगे तो फिर फंस जाओगे, इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी है और फिर तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम होगी जिसमें आग के सिवा कुछ नहीं। आप एक बड़ा मकसद लेकर आए थे और उस मकसद का तकाजा भी यही था कि आप पूरे मक्का वालों की दुश्मनी मोल लें और उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं। आपने ये काम खूब निभाया और बिल्कुल डंके की चोट पर आपने ये काम किया, कभी भी इससे पीछे नहीं हटे और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप अपने मकसद से हट सकें। आपने हमेशा वही काम किए, वही तरीके अडॉप्ट किए जिनकी वजह से आप अपनी दावत को मज़ीद आगे बढ़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दीन की दावत का आगाज़ करते हैं तो शुरू में सिर्फ 4 लोग आप पर ईमान लेकर आते हैं। उनमें एक आपकी बीवी, एक आपका दोस्त, एक गुलाम और एक कज़न होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर आपकी ज़ाहिर ज़िंदगी में ही ये तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है और आज 21वीं सदी में ये तादाद 1.9 बिलियन तक पहुँच चुकी है। यानी 190 करोड़। और 49 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ इस्लामी मुल्क हैं, यानी मुसलमानों के मुल्क हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मुआशरा में लोग एक नए निज़ाम ज़िंदगी से मुतारिफ हुए और इसमें तमाम बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, गरीबों के और यहाँ तक के ग़ुलामों के भी बाकायदा हकूक़ मुहैया किए गए, पड़ोसियों के हकूक़ मुहैया किए गए, ताकि लोगों के दरमियान अदल रहे, इंसाफ रहे और लोग मिलकर रहें, किसी पर जुल्म ना हो। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों को नए सिरे से अपग्रेड किया और लोगों को एक नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिन पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा नुमायाँ मिलती हैं। पहली चीज़ सब्र था, यानी आप सल्लल्लाहु का जो पहला हथियार था जिससे आप तकलीफ़ और मुसीबतों से लड़ते थे, वो सब्र था। और फिर अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और आपको अल्लाह पाक की ये मदद हमेशा हासिल रहती थी क्योंकि आप सब्र करते थे। देखें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग की है तकरीबन 13 साल, तो रिवायात में मिलता है कि सिर्फ 125 बंदे मुसलमान हुए थे।
اور مسلمانوں پر بہت ظلم بھی ہوا تھا۔ حضرت عمار کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، بہت سے صحابہ حبشہ گئے، مدینہ کی طرف گئے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ اس وقت کوئی لڑائی کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صبر کرتے رہے۔ اور پھر آپ اس صبر کا نتیجہ بھی دیکھیے کہ جب آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں تو آپ 10,000 سے زائد کا لشکر لے کر آتے ہیں، اور پھر اگلے سال جب آپ حج کے لیے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا خاصہ تھی وہ تھی درگزر کرنا۔ کہا جاتا ہے بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر کا معاملہ فرمایا اور اس سے بھی اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اب مثال لیجئے کہ جب آپ طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو وہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتے اور مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لے کر آئیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور کچھ ہی سالوں بعد سارا طائف مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ فتح مکہ کا موقع دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سے زائد کا لشکر لے کر آتے ہیں تو اس وقت وہ مکہ والے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے مسلمانوں کا۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہوتی ہیں، آپ کو مکہ سے نکالا ہوتا ہے، آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس معاف کرنے کی برکت دیکھیے کہ جب آپ اگلے سال حج کے لیے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کامیاب کیا وہ تھا قرآن پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعوت تھا، آپ کو جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ قرآن پاک کے ذریعے دیتے تھے، لوگوں کو قرآن کا اخلاقی پیغام بتاتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے تھے۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی بھی جب قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنتی ہے تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کئی صحابہ ہیں جو صرف قرآن پاک سن کر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولا ہوا ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ دنیا میں عقل مند شخص کون ہے، کسے ہم عقل مند کنسیڈر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری اس کے آنے سے پہلے پہلے کر لے، وہ عقل مند ہے۔ یعنی کتنا پیارا ارشاد ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کی تیاری کرے اور ابدی جنت حاصل کرے، نہ کہ وہ دوزخ میں جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے اور فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ یعنی دیکھیں کتنے پیار سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین خطا کار وہ ہے بھی خطا کار لیکن ہے بھی بہترین، کون سا؟ جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے اسی حالت میں گزرتے تھے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی کا ہر پہلو سنواریں۔